ako? Yan na yun! Block! Yan na yun! Oh! Ah! Ano eh? Hindi na. Thank you. We are the champions, my friend. Okay. Guys, pa 8K new follows na lang bago kung aalis na kayo, may gagawin na kayo. 8K new follows lang hiling namin. Last 400 tayo, guys. Okay? Ganda. WW chat. Thank you so much sa lahat ng nanood dito. Ay, may kiss pa kayo. Yes. Ay, Joanna! Ay, thank you Joanna! for the money, guys! Thank you, Joanna! Thank you, Joanna! Yung SMRS daw. Eto na. Last 300 new follows, guys! Para 8K new follows tayo, oh. Let's go, oh. Sa mga kakapasok pa lang. Full draw! Ang lala, legit guys, full draw. Alam nyo yan. Nagtapa pa ako. So, ang full draw nito, 40K? Parang. 42K? Guys, oh. Follow na tayo, oh. Last 200 new follows. Ganda mo, SMRS. Astig, i-equip ko agad yan. Equip mo na. Tapos, itry natin